Quatrièmement, calculer de deux façons. Exercice 3. Ranger les fractions suivantes dans l'ordre croissant. Deuxièmement, calculer. Troisièmement, comparer. Correction d'examen. Exercice 1. On calcule A égale 34 plus 9,5 moins 14,6 plus 3,2. On a l'addition, la soustraction et l'addition. On effectue le calcul de gauche à droite. 34 plus 9,5 égale 43,5. Moins 14,6 plus 3,2. On a 34,5 moins 14,6 égale 28,9 plus 3,2. 28,9 plus 3,2 égale 32,1. B égale 15,2 plus 4 fois 5 moins 8 divisé par 2 plus 3. On a l'addition, la soustraction, la division et l'addition. On commence par la division. 15,2 plus 20, la division et la multiplication. Plus 20 moins 8 divisé par 2 égale à 4 plus 3. On a l'addition, la soustraction et l'addition. On effectue le calcul de gauche à droite. 15,2 plus 20 égale à 35,2 moins 4 plus 3. 35,2 moins 4 égale à 31,2 plus 3 égale 34,2. تمرين رقم 1 لنحسب. عندنا A كتساوي 34 زائد 9.5 ناقص 14.6 زائد 3.2. عندنا الجمع، الطرح الجمع. ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 34 زائد 9.5 غنجمعوهم بجوج، بالنسبة للحدود الأخرين غادي يبقاو كما هما. 43.5 ناقص 14.6 زائد 3.2. غننزلو هذا الحساب. من بعد كنخليو 3.2 هي 28.9 زائد 3.2 اللي هي 32.1. ب تساوي 15.2 زائد 4 في 5 ناقص 8 مقسوم على 2 زائد 3. عندي الضرب والقسمة والجمع والطرح. الأولوية للضرب والقسمة. 15.2 زائد 20 ناقص 4 زائد 3. عندي الجمع الطرح. الجمع من اليسار ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 15.2 زائد 20 هي 35.2 ناقص 4 زائد 3 اللي هي 31.2 زائد 3 اللي هي 34.2. C égale 4 crochet 20 moins 15 plus 9. Bon, on a des parenthèses. On commence par les parenthèses les plus internes. Donc 20 moins 15 égale à 5 plus 9. Et on remplace les crochets par parenthèses. Donc 4 fois parenthèse 5 plus 9. 5 plus 9 égale 14. 4 fois 14 égale 56. Exercice 2, on calcule. On a A égale crochet 4 fois parenthèse 32 moins 0,02 fois 10 plus crochet 2 fois parenthèse 7 fois 3 divisé par 2 moins 19. On calcule à l'intérieur des parenthèses 4 fois 32 moins 0,02 fois 10. On a la soustraction et la multiplication. On commence par la multiplication. Donc 32 moins 0,2. 0,02 fois 10 égale 0,2 plus 2 fois. On a la multiplication et la division. Donc on commence de gauche à droite. 21 divisé par 2 moins 19. Les crochets, on remplace les crochets par parenthèse. 4 fois 32 moins 0,2 égale à 31,8. Donc parenthèse 4 fois 31,8 plus 2. On remplace les crochets par parenthèse. 21 divisé par 2 égale à 10,5. Donc 2 fois 10,5 moins 19. 4 fois 31,8 égale à 127,2. Plus 2 fois 10,5 égale à 21. Moins 19. On a l'addition, la soustraction. On effectue le calcul de gauche à droite. Donc 127,2 plus 21 égale à 148,2. Moins 19 égale à 129,2.
سي تساوي 4 معقوفة قوس 20 ناقص 15 زائد 9. عندنا أقواس، ننجز العمليات ما بداخل الأقواس. بما أن عندي جوج الحدود إذا غيولي حد واحد، إذا الأقواس ما غيبقاوش داخلية، غنبدلو المعقوفة بقوس، غتولي 5 زائد 9 اللي هي 14. 4 في 14 هي 56. تمرين رقم 2 لنحسب أ تساوي 4 معقوفة 4 في قوس 32 ناقص 0.02 في 10 سدوا المعقوفة زائد معقوفة أ2 قوس 7 في 3 مقسوم على 2 ناقص 19. عندي 4 في 32 ناقص، عندي في داخل القوس كاين الطرح والضرب، الأولوية للضرب. 32 ناقص 0.2 زائد 2 في 7 في 3 قسمة 2، عندي ضرب وقسمة داخل القوس. دونك ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 21 مقسوم على 2 ناقص 19. مادام عندي جوج الحدود غيوليو حد واحد، إذا القوس كيتبدل بمعقوفة، غيبقى لنا 4 في هذا غيتحسب 31.8 زائد المعقوفة تبدل بقوس 2 في 10.5 ناقص 19. غندير الضرب ديالي هي 4 في 31.8 127.2 زائد 21 ناقص 19. عندي جمع طرح، ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. هي 148.2 ناقص 19 اللي هي 129.2. Deuxièmement, on transforme en produit puis on calcule. On a P égale 19 fois 98 plus 19 fois 2. Pour transformer en produit, on a K fois A plus K fois P égale à K facteur A plus P. 19, donc le facteur commun c'est 19. Parenthèse, 98 plus 2 égale à 19 fois 100 égale à 1900. On transforme ensemble. On a 3,4 facteur de 2A plus 2. On a la règle dit K facteur de A plus P égale à K fois A plus K fois P. Donc 3,4 facteur de 2A plus 2 égale à 3,4 fois 2A plus 3,4 fois 2 égale à 6,8A plus 6,8. ثانيا لنحول الجداء إلى مجموع، لنحول إلى جداء ثم لنحسب. عندي P تساوي 19 في 98 زائد 19 في 2. عندي العامل المشترك هو 19 بحال كنحطو 19 كندير قوس، شنو بقى لي؟ بقات لي 98 زائد 2. غنحسبو ما بداخل الأقواس هي 100. 19 في 100 هي 1900. لنحول إلى مجموع 3.4 عامل ل2A زائد 2 هي 3.4 في 2A زائد 3.4 في 2 اللي هي 6.8A زائد 6.8. Quatrièmement, on calcule de deux façons. Première façon, D égale 0,33 fois 101 égale à 0,103 fois 100 plus 1 égale, puisqu'on a K facteur de A plus P égale à K fois A plus K fois P, donc 0,33 fois 100 plus 0,33 fois 1 égale 33 plus 0,33 égale 33,33. Deuxième façon, 0,33 fois 101 égale 33,33. Exercice 3. On range les fractions suivantes dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, c'est de plus petit au plus grand. Puisqu'on a le même numérateur, donc on a 22, 22, 22, 22, donc et on a 19 est plus grand que 12, est plus grand que 9, est plus grand que 7. Alors, 22 sur 19 est plus petit que 22 sur 12, est plus petit que 22 sur 9, est plus petit que 22 sur 7. لنحسب بطريقتين. عندي د كتساوي 0.33 في 101. غنحاول أنني هاد 101 نكتبها على شكل 100 زائد 1. إذا 0.33 عامل ل 100 زائد 1 هي 0.33 في 100 زائد 0.33 في 1. ك عامل ل A زائد B هي ك في A زائد ك في B.
0.33 في 100 عندي رقمين وراء الفاصلة، إذا غيتحيدوا هاد الرقمين. هي 33 زائد 0.33 في 1 هي 0.33. 33 زائد 0.33 هي 33.33. D تساوي 0.33 في 101 هي 33.33. هنا كنديرو الحساب عادي. التمرين الثالث on range les fractions suivantes dans l'ordre croissant، يعني نرتب الأعداد الكسرية ترتيبا تزايديا، ترتيب تزايدي من الأصغر إلى الأكبر. عندي نفس البسط، إذا لا كان عندي نفس البسط كنقارن المقام. أكبر عدد هو أصغر عدد كسري. عندي 19 أكبر من 12 أكبر من 9 أكبر من 7. إذا 22 على 19 أصغر من 22 على 12 أصغر من 22 على 9 أصغر من 22 على 7. Deuxièmement, on calcule A égale 14 sur 5 moins 3 sur 5. On a même dénominateur. Donc, on garde le dénominateur et on calcule. 14 moins 3 sur 5 égale à 11 sur 5. B égale 2,5 plus 4 sur 5. 2,5, on le transforme à une fraction égale à 25 sur 10 plus 4 sur 5. On réduit au même dénominateur, puisque 10 est multiple de 5, alors 25 sur 10 plus 8 sur 5. On a 5, on doit multiplier par 2 pour avoir 10, donc on multiplie 4 par 2 égale à 8. 25 plus 8 sur 10 égale à 33 sur 10. C égale 13 sur 12 plus 1 sur 4 moins 1 sur 6. On a 12 est multiple de 4 et 6. Le même dénominateur ou bien le dénominateur commun c'est 12, 12, 12. 12 ne change pas, alors 13 ne change pas. 4 fois 3 pour avoir 12, donc on doit multiplier 1 fois 3. 6 fois 2, donc 1 fois 2. Puisqu'on a, donc on garde le même dénominateur, 13 plus 3 moins 2 sur 12. Puisqu'on a l'addition et la soustraction, on effectue le calcul de gauche à droite. Égale à 16 moins 2 sur 12 égale 14 sur 12. On simplifie par 2 égale à 7 sur 6. ثانيا اللي نحسب عندي A تساوي 14 على 5 ناقص 3 على 5. عندهم نفس المقام، نقدروا نحسبوا البسط. هي 14 ناقص 3 على 5 هي 11 على 5. هنا B تساوي 2.5 زائد 4 على 5. إذا غنحول هذا إلى عدد كسري. عندي رقم وراء الفاصلة، إذا غنقسم على 10 هي 25 على 10. يا إما غنختزل يا إما غنوحد المقامات، حيت 25 على 10 هي 5 في 5 على 2 في 5. ولكن مادام أنا غتعطيني هنا 2 وهنا 5 والمقام غيكون 10، إذا لا داعي أنني نحيد هذا، يعني نختزل، نخليه كما هو باش هذا اللي نحوله. المقام واحد هو 10 لأن 10 من مضاعفات 5. نكتب 10 10 25. 2 في 5 تعطينا 10، إذا 4 في 2 هي 8. 25 زائد 8 على 10 اللي هي 33 على 10. سي تساوي 13 على 12 زائد 1 على 4 ناقص 1 على 6. عندي مقامات مختلفة، و12 من مضاعفات 4 و6. إذا المقام واحد هو 12، نكتبو 12 12 12. عندي 12 ما بتبدلش، إذا 13 ما تبدلش. عندي 4 غنضربوها ب3 باش تولي 12، إذا 1 في 3. عندي 6 باش نحصلوا على 12 غنضربوها في 2، إذا 1 في 2. إذا نحتفظ بمقام واحد. 13 زائد 3 ناقص 2. عندي جمع طرح، نوجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 13 زائد 3 هي 16 ناقص 2 على 12 اللي هي 14 على 12. نختزل ب 2. 14 هي 2 في 7 و12 هي 2 في 6 هي 7 على 6. D égale 1 sur 8 fois 7 sur 5 fois 8 sur 21. On a la multiplication, on peut simplifier. Donc on simplifie par 8, 8 et 7, 7. On a 21 égale à 7 fois 3. Donc on simplifie par 7. Égale à 1 fois 1 fois 1 sur 1 fois 5 fois 3. Égale à 1 sur 15. E égale
4 sur 7 divisé par 4. La division devient multiplication à l'inverse de deuxième facteur. Donc l'inverse de 4 est 1 sur 4. Donc 4 sur 7 fois 1 sur 4. On simplifie par 4 égale à 1 sur 7. 1 fois 1 sur 7 fois 1 égale à 1 sur 7. EF égale 1 sur 3 plus 1 sur 6 divisé par 12 sur 6. On a les parenthèses, donc on calcule à l'intérieur du parenthèse. On a des dénominateurs différents, donc on réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est 6, puisqu'on a 6 est multiple de 3. Alors on écrit 6, 6, 1 ne change pas, donc on doit multiplier 3 fois 2, donc 1 fois 2. 2 plus 1 sur 6 égale à 3 sur 6, divisé par 12 sur 6. La division devient multiplication à l'inverse du deuxième facteur, donc 3 sur 6 fois 6 sur 12. On simplifie par 6 et on simplifie par 3. Il reste 1 fois 1 sur 1 fois 4 égale à 1 sur 4. بديت تساوي 1 على 8 في 7 على 5 في 8 على 21. شنو كيبان لينا ضرب؟ عندي 8 في بسط و 8 في مقام، إذا غنختزل بها. عندي 7 و 21. شنو هي 21؟ هي 7 في 3، غنختزل ب7. اش غيبقى لي الفوق؟ 1 في 1 في 1 على 1 في 5 في 3 اللي هي 1 على 15. تساوي 4 على 7 قسمة 4. القسمة كتتبدل وترجع ضرب في مقلوب العدد الثاني. إذا 4 على 7 في 1 على 4، لأن مقلوب 4 هو 1 على 4. نختزل ب4 باش غتبقى 1 في 1 على 7 في 1 اللي هي 1 على 7. F تساوي 1 على 3 زائد 1 على 6 مقسومة على 12 على 6. عندي قوس، إذا غنخدم ما بداخل الأقواس. كنلاحظ أن ما بداخل الأقواس عندي مقامات مختلفة، و6 من مضاعفات 3. إذا المقام واحد هو 6 6، و6 ما تبدلاش حتى 1 ما تبدلش. 3 في 2 تعطينا 6، 1 في 2 غتعطينا 1 غنضربو في 2 اللي هو 2. إذا اش غتولي؟ عندي نفس المقام نقدر نجمع البسط، هي 3 على 6 مقسومة على 12 على 6 اللي هي 3 على 6 في 6 على 12. نختزل 3 لأن 12 هي 3 في 4. نختزل ب6 6 هي 1 في 1 على 1 في 4 اللي هي 1 على 4. Troisièmement, on compare 2 sur 5 et 3 sur 10. On a des dénominateurs différents, donc on réduit au même dénominateur. 10 c'est multiple de 5, donc le dénominateur commun c'est 10, 10. 3 ne change pas, 5 fois 2 égale à 10, donc 2 fois 2 égale à 4. Puisque on a le même dénominateur, donc on compare les numérateurs. 4 est plus grand que 3, alors 4 sur 10 est plus grand que 3 sur 10. Donc 2 sur 5 est plus grand que 3 sur 10. On a 3 sur 2 et 14 sur 3. Donc on réduit au même dénominateur. 3 fois 2 égale à 6. Donc 3 fois 3 égale à 9. Et 2 fois 4, 14 égale à 28. Donc on a le même dénominateur. On compare les numérateurs. 9 est plus petit que 28. Alors 9 sur 6 est plus petit que 28 sur 6. Alors 3 sur 2 est plus petit que 14 sur 3. 7 sur 2 et 7 sur 9. On a le même numérateur. Puisque 2 est inférieur à 3, à 9, pardon, alors 7 sur 2 est supérieur à 7 sur 9. 9 sur 8 est 1. Puisque 9 est supérieur à 8, alors 9 sur 8 est supérieur à 1. لنقارن 2 على 5 و3 على 10. كنلاحظوا أن 10 من مضاعفات 5. غنوحدوا المقامات، المقام واحد هو 10. إذا هنا ما غيتبداش البسط، وهنا كانت عندي 5 رجعت 10 فاش ضربتها في 2 حتى الفوق كنضربوها في 2. عندي نفس المقام نقارنوا البسوط. 4 أكبر من 3، إذا 4 على 10 أكبر من 3 على 10، ومنه 2 على 5 أكبر من 3 على 10. 3 على 2 و14 على 3. عندي مقامات مختلفة غنوحدوا المقامات. 3 غنديرو حفلة، 3 في 2 هي 6 6، 3 في 3 هي 9، و2 في 14 هي 28. إذا عندي نفس المقام غنقارن البسوط. 9 أصغر من 28، إذا 9 على 6 أصغر من 28 على 6، ومنه 3 على 2 أصغر من 14 على 3. 7 على 2 و7 على 9 عندي نفس البسط، إذا غنقارن المقامات. 2 أصغر من 9، إذا 7 على 2 أكبر من 7 على 9. 8 على 9 و1. بما أن 9 أكبر من 8 فإن 9 على 8 أكبر من 1. كنت سعيدة جدا بلقائكم. كان هذا هو النموذج رقم 2 للفرض رقم 1. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء مع درس جديد أو نموذج جديد.